heaven. No viene del patrón. It doesn't come from the No boss. viene de mis fuerzas. It doesn't come from your No strength. viene de mi It inteligencia. doesn't come from your Mi smartness. socorro viene de lo alto. My help comes from that. Él es el que nos levanta. He's the one that Él es el lifts que us. nos sostiene. He sustains us. Aleluya. Habrá alguien todavía que alabe el nombre de Dios. Is there somebody that can worship the Lord? Se hará como Jehová diga. It'll be done the way God says it'll be done. Y quiero que me ayude a abrir la palabra de Dios. And I'm going to open the Word of God. Y voy a repetirlo otra vez. Si hay alguien que no tiene Biblia, acérquese conmigo. If there's somebody that doesn't know Bible, get O close to acérquese us. con mi hijo Iván. Or go with Ivan. Nosotros vamos a ayudarle We will help you a bajar la aplicación en su teléfono para que traiga Biblia. to get the app on your phone. Ay, Dios mío, ya estaba mirando una Biblia de la más cara, iba a pedir, ¿verdad? Santo Jehová. Capítulo 12 del libro de Génesis. Chapter 12 of Genesis. ¿Alguien ya lo tiene? Somebody has it. Y si usted se pregunta dónde se encuentra el libro de Génesis, If you're asking where's Genesis book at, está en la Biblia. it's in the Bible. Génesis capítulo 12 y verso 1 en adelante. Amén. Genesis 2, Y como dijo mi pastor de Texas, the way my pastor in Texas said, si no trae Biblia, if you have no Bible, júntese con un cristiano. get with the Christian. Dios mío. Estoy viendo gente que me molesta ahora. Santo Jehová. Capítulo 12 y verso 1 del libro de Génesis. Chapter 12. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. The Word of God says in the name of the Holy Spirit and God. Pero Jehová había dicho a Abraham. But God had told Abraham, Y si usted se fija, aquí todavía no es Abraham, es Abraham todavía. if you could see it wasn't Abraham, it was Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Leave this earth, this place, and go to your father's home. A la tierra que te mostraré. And go to the place I'm going to show you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. And I will make a great nation out of you, and I will bless you. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. I will make your name lifted up high, and you will be blessed. Bendeciré a los que te bendijeren. I shall bless who blesses you. Y a los que te maldijeren, maldeciré. And them who hate you, I will not like. Voltea con tu vecino y dile: Turn around with your neighbor and tell them, no te preocupes por quien te maldiga. don't worry about who desires bad upon you. Dios ya te bendijo. God has blessed you. Dios ya te bendijo. God has blessed Dios you. ya te bendijo. God has Dije, blessed Dios you. ya te bendijo. Si yo fuera God usted has estuviera blessed you. saltando. Si yo fuera usted estuviera If brincando. I were Si you, yo fuera, I ay, would Dios be mío. jumping because God has blessed you. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And every family on earth shall be blessed. Y de aquí, en el principio del verso 4, de ahí nace el título de esta predicación. And on the beginning of this verse, this is where the theme comes out of. Y se fue Abraham And Abraham left como Jehová lo dijo. the way God said it. ¿Cómo se fue Abraham? How did Abraham leave? Como Jehová. The way God. Entonces And then se hará como Jehová diga. it shall be done the way God said it shall be done. Se hará como Jehová diga. It will be done the way God said it will be Levanta done. tu mano, Padre, te doy gracias, Señor. Father, we thank you, Lord. Gracias en esta hora, gracias por este pueblo, gracias por esta tierra. Thank you, God, this hour for this people, for this church, Father God. Aquí hay una tierra donde va a ser depositada una semilla en este día. Here's a church, God, where a seed's going to be deposited. Te suplico, oh Dios, I ask you, God, que prepare la tierra that you prepare our hearts, donde Lord, la semilla va a ser depositada where the seed shall be laid. y que esa semilla pueda dar fruto, And in that seed, let it be grown, let it give fruit. que esa semilla pueda crecer, And that seed may grow. que esa semilla pueda ser de bendición. And that seed may be a blessing. Y mientras yo predico, And while I preach, usted, Espíritu Santo, and you, Holy Spirit, si quiere sanar, sane. if you want to heal, Si heal. quiere libertar, liberte. If you want freedom,
freedom. Give her freedom. Oh bendito Rey de la Gloria, pongo mi vida en tus manos. Oh, Heavenly Father, I put my life in your hands. Úsame como usted quiera. Use me the way you want to use me. Y mientras yo predico, And while I preach, te estaré dando toda la honra y toda la I gloria. will give you all glory, Lord. Gracias por este privilegio. Thank you for this privilege. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tome asiento, You may be seated, pero no siente su alabanza. but don't sit your worship. Entonces mirábamos la orden que le da Dios a Abraham. So we see the order that Jesus gives Abraham. Algo que me llama la atención aquí es que Jehová no le da opción a Abraham. Something that catches my attention is that God doesn't give Abraham an option. Hay ocasiones en que no vamos a tener opción frente a la presencia de Dios. There's going to be occasions where you're not going to have an option in front of God. No vamos a tener opción porque cuando Dios da una orden tenemos que obedecer. You will not have an option when God gives an order. You have no option. Entonces Jehová no le da opción, Jehová le da una orden. God doesn't give an option. God gives them an order. Y Jehová es específico y le dice, vete de tu tierra, deja a tus parientes. And God gives them the order and says, you got to leave your family. Y continúa diciéndole, deja a tus parientes, deja a tu padre, porque tengo algo mejor para mostrarte. And he continues to say, leave your father because I have something more important to show you. Tengo algo mejor para mostrarte. I have better something to show you. ¿Sabe que cuando Dios te envía a algún lugar, You know, when God sends you someplace, es porque Dios ya tiene preparado algo mejor para tu vida? it's because something's prepared for your life. Cuando Dios te saca de la comodidad, When God takes you out of your comfort es porque zone, Dios ya está trabajando en algo que te va a hacer de bendición para ti, para tu familia. it's because God is working. You're going to be a blessing for somebody else. Por eso Jehová le dice, sal de tu tierra, That's what God says. sal de Leave, tu parentela, leave your comfort. porque yo te voy a mostrar la tierra donde te voy a enviar. Because I'm going to show you where I'm going to send you. Dios te ha enviado para ser de bendición. God has sent you to be a Dios te ha blessing. enviado para prosperar. God has sent you to be prosperous. Dios te ha enviado para dar el siguiente salto. God has sent you to give the second step. Dios no te llamó para fracasar. God didn't call you to fail. Aleluya. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? How many of you can receive that word? Entonces hay momentos en que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. There's moments we got to make decisions in our lives Cuando Dios da una orden. when God gives you an Por order. repetirlo, cuando Dios da una I'm going to orden. repeat it when God gives you an order. Y cuando no escuchamos a Dios. And when we don't listen to God, Es decir, cuando Dios te dice que hagas algo, when God tells you to do something, es porque Dios ya tiene un plan y un propósito it's because para ti. Tu God vida. already has a plan and a purpose for your life. Entonces, cuando Dios te dice que hagas, cuando no escuchamos a Dios ni obedecemos, So when we don't listen to God and when we don't obey, hay consecuencias. there's consequences. Usted sabe eso. You know that? Cuando Dios da una orden When God gives an order y no escuchamos and you don't listen y no obedecemos, and you don't obey, hay consecuencias. there's consequences. Pastor, ¿usted cómo sabe eso? Pastor, how do you know that? Abre el libro de Jonás Open the book of Jonathan y te vas a dar cuenta and you will see cuando Dios le da una orden a Jonás. when God gives an order to Jonathan. Vete a Nínive y pregona, predica. Go to Jonathan and preach. Pero ¿qué es lo que pasó? But what happened? Jonás Jonathan, escuchó, Jonas pero no listened, obedeció. but he didn't listen. Él no obedeció. He didn't listen. A veces pasa eso en nuestras vidas. And it happens in our lives many times. Escuchamos, pero no obedecemos. We listen, but we don't obey. Y cuando no obedecemos, And when we don't obey, andamos como el endemoniado gadareno. we're like that person that had the demon. Y te habla alguien que anduvo como el endemoniado gadareno. And if somebody speaks to you that's been possessed, ¿Ustedes saben cómo andaba el endemoniado gadareno? do you know how the Gamaliel was Andaba possessed? en los panteones, en las tumbas, entre los muertos. He was in the cemeteries and the tombs. Y dice la Biblia que andaba desnudo And the Bible says that he was nude y nadie lo podía atar. and nobody could tie him. Los que lo ataban dicen que rompía cadenas Whatever he was tied with, he would rip it. porque no se había dejado sujetar por aquel que da la vida eterna. Because he wasn't submitted to the God that gives eternal life. Decimos gloria a Dios todavía. Can we say glory to God? Es muy fácil encariñarse con la gente, con la familia.
It's easy to fall in love with people, with the family. Y no nomás con la familia, a veces con congregaciones. And not just with family, but with the congregation. Es hermoso, lo dice el Salmo 133. It's beautiful. Psalms 33 says. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. It says how beautiful to brothers and sisters be in harmony. Pero cuando Jehová te dice, But when God says, tengo algo que mostrarte, I have something to show you. tengo algo que enseñarte, I have something to show tienes you. que moverte, You gotta move. tienes que You activarte. gotta activate. Yo tengo algo mejor para I ti. have something better Yo for tengo you. algo para I have mostrarte. something to show you. Pero tienes que estar seguro But you gotta be que sure fue Jehová quien te habló. that it's God that spoke to Tienes que you. estar seguro que fue la voz de Dios en la que está tratando contigo. You gotta be sure it's the voice of God dealing with you. Porque a veces nos movemos por emociones. Because many times we move by emotions. A veces nos movemos por resentimientos. We move by what we feel. A veces nos movemos porque estamos molestos con algo. Sometimes we move because Y we're así not no es como happy. trabaja Dios. God doesn't work that way. Cuando Dios te va a prosperar, Dios te va a hablar. When God's gonna prosper you, Cuando- He's gonna speak to you. Cuando Dios te saca de tu confort es porque Dios tiene algo mejor para ti. When God takes you out of your Oh, comfort zone, yo no sé cuánto God lo has pueden something creer, better for you. pero cuando Dios te saca de algún lugar es porque Dios ya tiene algo preparado para ti. When God takes you out, He has something better prepared for you. Una de las cosas que como pastores nosotros, mi esposa y yo, One of the things that us as pastors, my wife and no I, promovemos ni jamás vamos a promover we don't promote a sacar gente de otras to iglesias. take people from other churches. Eso está prohibido aquí. That's prohibited. Pero cuando es Dios el que mueve, But when it's God cuando that es moves, Dios el que habla, when it's God that cuando talks, es Dios el que te muestra, when it's God that shows ahí you, no podemos más que doblar nuestras manitas we can't do nothing y but bow our obedecer la voz heads de Dios. and listen to the word of God Y obedecer la voz de Dios. and listen to God. Entonces no promovemos We don't promote andar it. sacando gente de otras iglesias. Aquí tiene prohibida la congregación andar sacando gente de otras iglesias. Taking people from other churches is Pero, prohibited. pero sí estoy convencido But I am convinced de que hay ocasiones de que Dios te va a mover. that there's occasions God's gonna move Sí you. estoy convencido de que en ocasiones Dios te va a promover. I am convinced God's gonna promote you. Sí estoy convencido de que hay ocasiones en que Dios te va a decir, sal de tu casa, sal de tu parentela, porque hay algo que yo quiero mostrarte. There's gonna be times where God is gonna pull you out and say, it's time to move. Porque Dios quiere promoverte al siguiente Because nivel. God wants to promote you to another level. ¿Habrá alguien que puede recibir esto? Is there somebody that can receive this? Eran finales del 2012. It was the ends of the 2000s. Estábamos en cierta iglesia, mi familia y yo. I was in 7 churches, my family and I. Y el Señor me empezaba a inquietar. And the Lord started making me feel uncomfortable. El Señor me empezaba a incomodar. Es hora de irse. Tengo planes para ti. God was making me feel uncomfortable saying, I gotta go. Estamos hablando de 14 años I'm atrás. talking about 14 years ago. Tengo que aclararte que también I gotta put this clear. la doctrina de esa cierta iglesia The doctrines of them churches, no estaba 100% bíblica. they weren't 100% what's going according to the Entonces, Bible. cuando hay una doctrina When there's a doctrine que no está asentada en la Biblia, that is not established by mejor the escapa Bible, por tu vida. you better run. Mejor huye. Run. Llévate a tu familia, Take your porque family. te vas a perder junto con toda la congregación. Because you will lose your family with the congregation. Por eso es que Dios habla con Abraham, le dice, sal de tu tierra, That's why God spoke to Abraham and said, sal de tu leave, parentela. leave where you are. Porque la doctrina que traía el papá de Abraham Because the doctrine that Abraham's dad had, no era de Dios. it wasn't from God. Él servía a otros dioses. He served other gods. Dice el libro de Josué, capítulo 24 y verso 1, The book of Josh says que Taré servía a otros dioses. that he served other gods. Y mi Dios es un Dios celoso. And my God is a jealous God. Mi Dios es un Dios que quiere tu atención. My God wants your attention. Mi Dios es un Dios que solamente quiere tu alabanza para Él. My God only wants your worship for Mi Him. Dios es un Dios que no se conforma con que estemos adorando a otros dioses. My God doesn't like when you worship other gods. Por eso es que cuando Taré sale de Ur de los Caldeos,
That's why when Tare leaves, dice la Biblia que se dirigía a Canaán. the Bible says that he was headed to Canaan. Canaán era la tierra prometida. Canaan was a promised land. Pero dice la Biblia But the Bible does say que trajo a Tarea a su familia. that Terah brought his family. Pero a medio camino se atravesó un lugar que se llama Harán. But halfway, this gentleman came. Y ahí en across ese lugar dice que ahí se quedó Tare con su familia. and in that place, the Bible says that Terah stayed Allí there with his family. en ese lugar se adoraba una diosa llamada Luna. They would worship a god that was called Moon. Entonces, Tare cayó paradito ahí. So Tare stopped there. Por eso es que Dios tenía un propósito para Abraham. And that's why God had a purpose for Y Abraham. Dios no quería a Abraham en un pueblo que adoraba a otros dioses ajenos. That's the reason God didn't want Abraham in a place where they worshipped other gods. Ahora Tare venía a un lugar donde fluye leche y miel. And now Terah comes from a place where Pero- there's milk and honey. Pero Dios lo paró en Harán. But God stopped him Dios there. lo detuvo allí. God stopped him right No lo there. dejó avanzar. God didn't let him go ¿Sabe forward. por qué? You know why? Porque las bendiciones son para aquel que agrada a Dios. Because the blessings Porque las are for bendiciones those who son worship para God. aquel que agrada a Dios. Because the blessings are for those who worship God. Por eso es que ahí muere Tare en ese lugar llamado Harán. So that's why Terah dies right there. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra. And God tells Abraham, Abraham, you gotta leave. Tengo algo mejor para ti. I have something better for you. Entonces, And then vuelvo al tema I come back to where I was del preaching. 2012 cuando estábamos en cierta iglesia. 2012 when we were at a church. Yo me recuerdo I remember que Dios me incomodaba. that God was making me feel uncomfortable. Dios estaba tratando conmigo. God was dealing with me. Entonces, So then, Dios me decía que tenía que moverme yo a otro lugar. God was telling me I have to move you Entonces, to another place. Hablé con el pastor. I spoke to my pastor. Le dije, pastor, I said, Pastor, lo amo mucho, I love you, pero me tengo que retirar con mi familia. but I gotta take leave with my Tengo que family. irme de aquí. I gotta leave this place. Dios tiene otros planes para mí. God has other plans for me. Yo me recuerdo que el pastor se puso triste And I remember the pastor got sad. y la esposa del pastor empezó a llorar, la And the pastora. pastor's wife started crying. Ella empezó a llorar. She started crying. Y yo me acuerdo que le puse una fecha, le digo, para fulana fecha yo me voy a retirar con mi And I familia. remember I put a day and I said, that day we're leaving. Dios tiene planes para mí, para mi familia. God has plans for me and my family. Y miré sus caritas tristes. And I seen in the rosters sadness. Y así me vine yo para la casa. So I came home. Al siguiente día, The next day, el pastor ese that pastor, tuvo un accidente he automovilístico. had an car accident. Chocó. He had an accident. Y cuando él chocó, And when he had that accident, yo me sentí culpable por ese accidente. I felt guilty because of that accident. Yo me sentí que yo había sido el causante de ese accidente. I felt that I was the cause of that Porque a lo accident. mejor por su tristeza él iba distraído manejando y fue cuando sucedió el accidente. Because of the sadness, maybe I thought he had that accident. Al siguiente culto The second service came. asistimos y me acerqué al pastor. We assisted and I got close to the pastor. Y con pena, con lástima, porque amaba yo a mi pastor. With sadness, I came to him. Y me conmoví. Por eso, miren, los sentimientos a veces no son beneficiosos para nosotros. Sometimes feelings are not okay for No, us. la Biblia dice engañosos el corazón. The Bible says the heart is deceiving. No nos podemos guiar por el corazón. We can't guide ourselves because of the heart. Tenemos que guiarnos por lo que Jehová diga. We gotta guide ourselves with the Bible says. Tenemos que guiarnos por lo que Jehová diga. We gotta guide ourselves with what God says. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, I love my wife with all my heart, pero si ella me dice, but if she tells me, préndele una veladora a la Virgencita de Guadalupe, turn a candle to the Virgin Mary. o así te amo más que a mi vida, I love you more than my life. pero que el Señor reprenda al diablo. But I rebuke you in the name of Jesus. Yo no necesito veladora porque yo soy luz. I don't need candles because I am Yo light. no necesito veladora porque hay alguien que me alumbra. I don't need candles because there's a light in front of me. Hay alguien que es más poderoso. There's somebody that's more Habrá powerful. alguien que le adore en esta hora. There's somebody powerful. Entonces me acerqué al pastor yo en ese día So I got close to my pastor that day. y lo miraba todavía tristes. And I would see him sad. Y le dije, ¿sabe qué, pastor? And I said, you know what, pastor? Perdóneme. Forgive me.
Vamos a seguir echándole ganas. Let's continue forward. Me voy a quedar aquí con mi familia. I'm going to stay with my family. Mi corazón decía, quédate. Mi corazón me empujaba a decir esas palabras. My heart was pushing me to say those words to my pastor. Entonces le dije, vamos a quedarnos aquí, vamos a seguirle echando ganas. So I said, let's continue forward. Pero pasaron 2 o 3 meses 2 or 3 years, 2 or 3 months passed. y el Señor seguía hablando a mi vida. And the Lord kept speaking to my life. Necesitas moverte. You need to move. Sal de tu casa. Get out of your home. Sal de tu parentela. You gotta leave. Tengo algo mejor para ti. I have something Yo better. tengo planes para ti. I have plans for Tienes you. que salir de este lugar porque hay algo que yo he preparado para ti. You need to move because I prepared something for you. Y pasaron los meses Months passed. y el mes de mayo del 2013 And in May of 2013, me vuelvo a acercar ahora sí con una decisión. I came to my pastor with a very decisive mind. Pero antes de tomar esa decisión, But before taking that decision, el Señor trató conmigo. God dealt with me. Un día trabajando, One day working, yo he trabajado 28 años frameando casas. I've worked 28 years framing homes. Por eso es que me miro tan joven, porque me mantengo activo. That's why I look young, because I'm active. Esa risita merita disciplina, ¿eh? That No me la smile, creyó, no me la creyó. the person smiling needs to be disciplined. Entonces un día trabajando, So one day working, el Señor empezó a tratar conmigo. the Lord started speaking to me again. Yo sentí un llamado fuerte para pastorear. I felt a strong calling to be a Había algo pastor. que no podía evitar. There's something I couldn't avoid. Había algo que me quemaba por dentro. There's something that burned in me. Y yo tenía que hacer lo que Dios quería que hiciera. And I had to do what the Lord was telling me to do. Pero yo no quería, y yo pensaba que era muy pronto para eso. And I thought it's too soon for this. Yo pensaba que solamente era emoción. I thought it was this is just an emotion. Pero yo tenía una inquietud fuerte a pastorear. But I had a curiosity to be a pastor. Y yo sé que mi esposa también. And I know my wife did too. Por eso es que cuando tienes un llamado de parte de Dios, So that's why when you have a calling from the Lord, va a haber ataques en contra tuya y en contra de tu familia. you're going to be attacked. Porque el diablo no se va a quedar quieto. Because the devil's not going to stay quiet. Te va a atacar por aquí, te va a atacar por allá. He's going to attack you here, attack you Gente va a there. empezar a hablar de ti, de tu familia. He's going to start talking about you and your family. Gente va a empezar a murmurar. God, people are going to start No te gossiping. preocupes, sigue avanzando que todavía hay camino por recorrer. And you don't worry, you keep going forward. No te entretengas en lo que el diablo dice, entretente como Jehová diga. Don't stop for what the devil's saying. Keep going forward and listen to what God is saying. Entonces pasaron los meses y semanas y un día trabajando. So months passed and one day I was working. Estaba yo arriba de una escalera And I was in the ladder, en el back patio, in the back patio, en el patio de atrás. in the back patio. Era el mes de mayo, le digo. It was the month of Y May. el Señor empezó a inquietarme. And God started making me feel uncomfortable. Y no te voy a decir que Dios me habló literalmente, oye Arturo, I'm not going to tell you God literally spoke to me, Arturo. pero sí te puedo decir que el Señor empezó a inquietarme de una manera tremenda. But I can tell you He was making me uncomfortable. Hasta sentía que el Señor me dijera, así que rebeldito, no has querido obedecerme. So I felt like I was saying, okay, you want to be rebellious and you don't want to listen? Ese día el Señor trató conmigo de una manera That day God dealt with me in a form que no pude resistir. I could not resist anymore. Me empezó a enviar imágenes, He started sending me images imágenes de Jesús, of Christ. todo lo que pasó en su camino al Golgotá, Everything he went through going to get crucified. todo el camino que él pasó cargando esa cruz. All the path he came. Empezó como una película en mi mente a circular It was like a movie in my head. y miraba en mi mente a Jesús And I would see Jesus in my mind, cargando aquella cruz carrying the cross. y soldados golpeándolo, And then everybody hitting him. soldados escupiéndolo, Soldiers spitting at him. soldados ofendiéndole, Soldiers soldados burlándose de él. soldiers laughing at him. Todas esas imágenes empezaron a correr por mi mente mientras yo estaba arriba en la escalera poniendo unos bloques de All those madera. images were in my head while I was in the ladder. Y cuando todas esas imágenes pasaron, When all those images passed,
sentía algo que me hablaba y me decía, si ves todo lo que yo hice por ti, And I felt somebody telling me, see what I did for you? si ves todo lo que yo soporté por ti, Everything I took for you. y todo lo hice por amor, And I did it for love. todo lo hice porque te amo. I did it because I love you. Y tú no me estás obedeciendo ahora que yo te estoy enviando a un lugar para poder mostrarte mi gloria. And you're not obeying me because I want to show you some place so I can show you my glory. Ese día That day, empecé a llorar. I began to cry. Nadie me miraba. Nobody would see me. Estaba yo solo allá en el patio de atrás. I was alone in the back patio. Traía mis lentes del sol. I had my Y sunglasses. empecé a llorar con libertad. I started crying with that Empecé a freedom. derramar lágrimas. I started shedding tears. Y empecé allí arriba de la escalera a hablar con Dios. And on that ladder, I started speaking to Y God. le dije, Dios, perdóname por ser un cobarde. And I said, God, forgive me for being a coward. Perdóname por no obedecer tu voz. Forgive me for not listening to your word, God. Perdóname por correr al llamado. Forgive me for running from the calling. Y luego bajé mi rostro And I put my roster y down. dije, And I said, lo voy a hacer, Señor. I'm gonna do it, Lord. Lo voy a hacer. I'm gonna do it. Porque lo que tú hiciste es mucho más grande que lo que tú me Because estás pidiendo. what you did was greater than what you're asking me. Por eso cuando Dios da una orden, es mejor obedecer. That's why when God gives an order, it's better to listen. Porque al final Because at the end, se hará como Jehová diga. it's gonna be done the way He said it's gonna be Por done. más que corras, It doesn't matter how much you run. por más que te rehusas, You can reuse yourself. por más que tú ames a tu pastor. The most you love your Si pastor. Dios te dijo, muévete, tienes que moverte porque Dios tiene algo especial para ti. If God is telling you to move, you gotta move because God has something special for you. Y yo sé que quizá con este mensaje muchos me van a criticar que nos están viendo en las redes sociales. Maybe people seeing me are gonna criticize me. Vuelvo a repetir, no promovemos I repeat myself, I don't promote andar sacando gente de iglesias. taking people from other Pero sí churches. estoy convencido But I am de convinced que Dios te mueve para sacarte adelante. that God does move you to De take que you Dios te forward. mueve para poder seguir adelante. God takes you to keep going forward. No te puedes estancar. You can't be stuck. No te puedes quedar. You can't stay. Porque lo que se estanca. Because what gets stuck, it starts stinking. Ahora yo te pregunto, Now I ask you, si yo if I le hubiera hecho caso a mi corazón, would listen to my heart, me quedo en ese lugar I stay at that place cuando Dios estaba tratando conmigo. when God was dealing with me. Quizás muchos de ustedes Maybe many of you no hubieran llegado a conocer el amor de Dios. had never gone here to know the Lord's Quizás love. muchos de ustedes todavía anduvieran por allá en el mundo. Maybe many of you guys will still be out in the world. Quizás muchos de ustedes todavía anduvieran por allá tomando, bailando, Maybe many of you guys will still be out there drinking, dancing, adulterando, doing bad things, robando, stealing, echando mentiras. lying. Por eso es que cuando Dios habla, obedece. That's why when God speaks Porque to no you, solamente eres tú, listen. hay más gente que viene atrás. Because there's people Hay behind gente you. que viene atrás que necesita ser restaurada. Because there's people behind you. Hay gente que todavía necesita ese toque del cual tú y yo probamos y ahora no queremos dejarlo. Because there's people that still need to be touched. Aleluya. Entonces el siguiente culto yo ya había tomado una decisión. So the second service, I already had determined, I made a decision. Me acerqué con el pastor I came up to my pastor y con mucho amor, with a lot of love, con una decisión que ya Dios había tratado with the conmigo. decision that I already had made with God. Pastor, ahora sí, I said, ya me Pastor, decidí. now it's time. Tengo que salir con mi familia. I gotta leave with my family. Dios me está llamando. God is calling me. Cuando Dios te está llamando, no te rehuses. When God is calling you, you gotta listen. No corras, Don't run. porque hay un pez grande esperándote Because there's a big fish waiting for you para regresarte al propósito de Dios. to bring you to the purpose of God. Entonces hablé ese día So I spoke that day, y quedamos bien. and we were okay. Hasta ahorita no hay un dedo acusador Till this day, there's not a finger pointing at me que pueda avergonzarme that can embarrass me de haber
pecado y ofendido of had sinning, a las únicas 2 iglesias que yo asistí antes de pastorear. of the 2 churches I attended before I became a pastor. Entonces Dios te lleva a niveles. God's going to take you to levels. Dios te lleva a niveles. God takes you to different levels. Salimos de ese lugar We left that place. y fuimos a un lugar y empezamos nos ordenaron como pastores de enseñanza. We went to a different place and we were ordered to be pastors to teach. Empezamos a predicar en televisión. We started preaching on TV. Empezamos a predicar en radio. We were on the radio. Y también empezamos a predicar en la calle. And we started preaching in the streets. La calle empezamos a trastornar en la 35 Avenida y la Thomas. On 35th and Thomas, we started preaching Con letreros. with signs, Con una cruz más enorme que esa. with the bigger cross En la that one. calle. And in the street, Proclamando proclaiming que había un Cristo que perdona. that there's a Christ Que había that un forgives. Cristo que levanta. That there's a Christ Que that will había lift you un up. Cristo que salva. And there's a Christ that saves. Por eso es That's que why. en ese lugar, cuando empezamos a predicar en la televisión, When we started preaching on television, conocí a un anciano ya entrado en años, I met this older man con su cabeza blanca, with gray hair. y lo conocí y se acercó a mí. I met him and he came towards me. Me dice, oye, ustedes traen un llamado a pastorear tremendo. And he told me, you guys are called to be pastors, big pastors. Y yo me quedé serio y dije, wow. I stood quiet and I just said, wow. Pero para eso, But for that, meses antes, months before, una mujer a woman, predicadora me confrontó a preacher, confronted me. y me dijo, ¿todavía no estás pastoreando? And she told me, you're still not pastoring. No, le digo, todavía no. I said, no, not yet. Me miró a los ojos y me dijo, She looked at me at the eyes and said, eres un cobarde, and she said, you're a coward. eres un miedoso, You're a scary cat. eres un desobediente, You're disobedient. porque por pastores como tú, Because pastors like you, aunque todavía no pastoreaba, even I wasn't a pastor yet, pero pastores como tú, but pastors like you, por causa de pastores cobardes, because of pastors, coward hay pastors like you, iglesias donde hay gente que Dios no los llamó a pastorear there's people in churches that, y están lastimando a la gente, there's pastors in churches están acabando con el rebaño, hurting people. están destruyendo a lo que yo ya llamé. They're destroying of what God has already Por called pastores cobardes como tú que no han querido obedecer a Dios. because of coward pastors like you that don't want to listen to God. Entonces ese pastor me habló ese día So when that pastor called me that day y me dijo, and said, mira, look, hay una iglesia ahí, dice, there's a church somewhere que yo tengo registrada. that I have registered. Se llama Dulce Presencia. It is named Dulce Presencia. El pastor que estaba ahí The pastor that was there, tuvo problema con su hija y se fue. he had problems with his daughter and he left. No quiso pastorear. He didn't want to keep pastoring her. Si algún día If one day tú decides pastorear, you decide to be ahí pastor, está iglesia ya registrada que se llama Dulce Presencia. there's that church ready for you. Tú puedes empezar a pastorear. You can start there. Le dije a mi esposa, I told my wife, y ya ve cómo son las esposas de Dulce, ¿verdad? and you know how wives are Ni very te sweet. metas en problemas, me dijo. My wife said, don't go into problems. Ay de ti que acudas al llamado ese. Don't go to that calling. Pero ¿cuántos creen que se va a hacer como Jehová dijo? It's going to be done the way God has said it's going to be done. Lo que Jehová diga, así se hará. What God says, that's the way it's going to be done. Y aunque al principio ella se rehusaba, At the beginning, she didn't want to. pasaron días. Days passed. Dije, I said, como los invasores de Nuevo León, like some singers, acepto el reto. I accept Dios the mío, challenge, God. hay algunos mundanitos para que todavía escuchan esas canciones, ¿verdad? Dios mío, veo gente sospechosa ahora. I see suspicious people here. Man. Entonces empezamos a pastorear. So we started pastoring. Pero Dios me dijo, tienes que salir. But God told me, you gotta go out. Cuando Dios habla, When God speaks, Dios cumple. God, whatever God says, He'll Cuando do. Dios te llama, las puertas se abren. When God speaks, doors will Cuando open. Dios abre puertas, no hay nadie quien la pueda cerrar. When God opens door, nobody can shut them.
Por eso cuando yo leía el verso 1, That's why when I was reading verse 1, vete de tu tierra y de tu parentela leave your place y de la casa de tu padre and from the home of your a una father tierra que te voy a mostrar. and the place I'm going to show you. ¿Cuántos pueden creer eso? How many of you can Dios believe es that? un Dios fiel. God is a faithful Dios God. es un Dios que cumple. God is a God that Dios promises. es un Dios que no es hombre para que mienta, God is not a man so he can repent, ni hijo de hombre para que se arrepienta. and not of a son of a man to repent. Y muchos dirán, And many would say, pero pastor, ¿por qué no pastoreó en esa iglesia donde estaba? but pastor, come you didn't pastor in the church you were? Because of the doctrine. Because of the doctrine. Because in those places that the woman cannot even look. Y yo creo en una mujer que trae un ministerio fuerte para And I poder believe in a enloquecer al infierno. And I believe in a woman that can have that calling. No puedes enjaular a una leona You can't imprison a lioness. porque Dios te va a llamar a cuentas. Because God's going to call you. No podemos detener lo que Dios está empujando. God, you can't stop what God is pushing. Por eso es que yo no quise pastorear en ese lugar. That's why I didn't want to pastor. Yo that soy place. uno de los pastores I am one of the pastors. que creo que las mujeres traen un ministerio fuerte para el That Señor. woman can be called to for a calling. Fuerte, fuerte, A fuerte para strong el calling Señor. for the Lord. Entonces, So, yo no tengo problema si el Señor llama a pastorear a alguno de ustedes. I don't have a problem if God calls you to be a pastor. Usted es propiedad de Dios, no propiedad mía. You are property of the Lord, not mine. Yo no pagué por ti. I didn't die for you. Yo no derramé sangre por ti. I didn't shed blood for you. A mí no me echaron en esa cárcel acusándome de ser hijo del unigénito. They didn't put me in that prison. El que pagó se llama Jesús. Who paid the price is God. El que pagó se llama Jesús. Who paid the price is Y God. Él es tu dueño. And He is your Él owner. es tu dueño porque Él pagó por ti. And He is your owner because He paid that price for you. Aleluya. Entonces yo no tengo problema si sientes un llamado a pastorear. I don't have a problem if you have that calling. Y si tú quieres empezar a trabajar en un ministerio, If you want to start working in a ministry, yo no tengo problemas en que tú salgas a pastorear. I have no problem if you want to be De a hecho, pastor. yo deseo y sé que de aquí van a salir varios pastores. I know and I wish and I know there's going to be pastors from here. Y aquí entre nos, And between us, ayer estaba texteando con alguien yesterday I was texting with somebody, y en uno de los textos me dice, and in one of the texts they tell me, no fue antier, antier, it was before yesterday. me dice, yo It says, I soy un protector de mi familia. am a protector of my family. Dije, este es un pastor. And I said, that's a pastor. Este es un pastor. I said, that's a pastor. Porque el que protege a su familia, Because who protects the el que family, protege a su congregación, protects the el congregation, que protege a su hermano, protects his brother, el que protege la propiedad de Cristo, protects God's property. ese es un pastor. That is a pastor. No pastores asalariados, Not pastors like that. no pastores que andan persiguiendo diezmos, Not pastors following no the money. pastores que andan persiguiendo fama, Not pastors that want to no be famous. pastores que andan persiguiendo aplausos. Not pastors that are looking for applause, Persigue la gloria, but that follow the glory. persigue la gloria That will follow the glory. y deja que las añadiduras y las bendiciones te sigan a ti. And then you gotta let everything that God wants go Dale un with you. fuerte aplauso al Señor. Give him a round of applause. Entonces, And then les decía, yo no tengo problemas. I would say I have no problem. Y mi esposa y yo sabemos quién trae llamado a pastorear aquí. My wife and I know who has the calling for a Y pastor. hay varios. And there's several. Pero el tiempo de Dios es perfecto. But God's timing is perfect. Dios te va a preparar. God's gonna prepare you. Y Dios te va a decir un día, And God's gonna tell you one day, sal de tu casa, leave your home, sal de tu parentela, leave this place. porque hay algo que te quiero mostrar. Because there's something I want to show you. Ese día mi esposa y yo vamos a hacer fiesta. That day me and my wife are gonna party. Ese día mi esposa y yo nos vamos a gozar. That day me and my wife are gonna rejoice. Cuando salga un hijo de casa When a son leaves home a hacer la voluntad de to Dios. do God's will. A hacer la voluntad de To do Dios. God's will.
pero que se haga como Dios diga. but let it be done the way God says. Porque si Dios no dijo, Because if God didn't say it, te vas a ir, you're going to leave. pero vas a regresar. You're going to come back. Y guess what? And guess what? Ya tiene que. Aquí estamos mi esposa y yo con los brazos abiertos para recibirte. Me and my wife are here with the open arms. Porque nosotros no somos una mafia, Because we're not a mafia. somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Si alguien comete un error, estamos para levantarte. If somebody commits a sin, we're going to Si- lift you up. Si alguien cae, estamos para ayudarle, If somebody trips, we're here to help you. no para hundirlo más, Not to drown you no more. para hacerle daño. Not to make you bad. Porque no somos una pandilla de cholos. Because we're not gangsters. Somos una iglesia, una congregación de Cristo. We are a church of Christ. Dios mío, My God. veo mucha seriedad ahora. Why is everybody so quiet? Muchos de nosotros salimos de nuestros países, Many of us leave our countries, pero fue Dios quien nos sacó. but God took you out. Porque hay mucha gente que queda en el desierto, Because many people die in the desert. quedan como tarea allá en Harán, They stay there. y de ahí no pueden seguir avanzando. And they can't continue on Si in that Dios te desert. trajo y te sacó de tu parentela, If God brought you here and took you out of comfort de tu tierra, from where you were es living, porque Dios te iba a mostrar algo mejor que había allá. it's because God's going to show you something better than over there. Entonces yo voy a decirte por qué Dios te sacó. I'm going to tell you why God took you out. Primero porque Dios tenía un plan para ti. First of all, because God had a plan for you. Número uno, Dios que tenía un plan para ti. Number one, God had a plan for you. Y Dios quería bendecir tu vida. And God wanted to bless your life. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, God's telling here Abraham, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. and all the families shall be blessed in your Entonces, land. si Dios te trajo a este país, If God brought you to this country, es porque Dios tenía un propósito para ti. it's because God has a purpose for Y you. tú fuiste y sigues siendo una bendición para los que se quedaron allá. And you continue to be a blessing for the Tú people sigues siendo at bendición home. para los que se quedaron allá. You continue to be a blessing for them. Dios te envió como a José a este lugar para poder ser bendición y poder llevar alimento, poder enviar víveres, poder enviar lo que se necesita en aquellos lugares donde hay escasez. God sent you like Joseph here so you can be a blessing to them over there, sending whatever they need. Porque si Dios no nos hubiese sacado de nuestras tierras, de nuestra parentela, Because if God wouldn't have taken you from your comfort zone, es muy probable it's probably que en nuestros países siguiéramos igual. that in our countries will be the same. Siguiéramos haciendo lo mismo. We'll be doing the same. Siguiéramos prendiéndole veladoras a San Pancracio, a San Fulano, San Mangano, San Sotano. We would be lighting candles. Por eso es que Dios nos sacó de ese país. That's why God took you out of there. Y por eso es que Dios le da una orden a Abraham. That's why God gives an order to Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Leave your land. Sal de tu tierra y de tu parentela. Leave your land. Dios le da esta orden. God gives them that order Porque Taré, el padre de Abraham, because the father of Abraham, lo vuelvo a repetir, I'm going to repeat it, servía a otros dioses. served other Y gods. Dios quiere que le sirvas a Él nada God más. wants you to serve Him. Dios quiere only. que le sirvas a Él. God wants you to serve Him. Dios no puede compartir su gloria con nadie más. God does not share His glory with nobody else. Somos la novia de Dios. We are His wife. Somos la novia del Cordero. We are the God's wife. Yo te pregunto, I ask you, a los varones, to the men, ¿dejarías que alguien mirara con ojos de deseo a tu esposa? would you let somebody else look at your wife? Obvio que no. Obviously not. Lo mismo siente Dios cuando inclinamos nuestro corazón a dioses ajenos. That's the same feeling God has. Porque somos la novia. Because we are His bride. Somos la prometida. Because we are His Y bride. las bodas del Cordero vienen pronto. And the brides of the Lord are ¿Alguien lo coming podrá soon. creer? Can somebody believe it? Aleluya. Entonces, And then, cuando estás rodeado de gente que sirve a otros dioses, when you are surrounded by people that worship other Dios te gods, va a apartar de ellos. God's going to take you away. Dios te va a sacar de con ellos. God's going to take you away from them. Porque Dios quiere tu atención. Because God wants your attention. Dios quiere un cambio en ti.
God wants to change in you. Dios quiere que con tu testimonio God wants with your nos testimony. ganemos a nuestra familia que todavía no conocen de Dios. We save our family. Ganemos a nuestros hijos That we win our children y demás familias and other que families quedaron atrás en la tierra. that are left behind. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, aquí en esta tierra, and in this land, yo no sé usted, I don't know you, pero aquí el Señor ha cambiado a muchos de nosotros nuestra mentalidad. but the Lord has changed our mentalities. Nuestra mentalidad. Our mentalities have changed here. Cuando yo me vine de México, When I came here from Mexico, dejé a mis padres, I left my parents. dejé a mis hermanos. I left my brothers. A los años Many years, muere mi padre, my dad passes muere away. mi madre, My mom passes away. mueren dos hermanos. My brothers pass No away. pude ir yo a asistir a su funeral. I couldn't go see them. Y una vez llorando, And one day crying. cuando murió mi mamá, cuando más se me cargó. What was the most painful was when my mother died. Entonces, y yo llorando, I was crying. le dije a Dios, I said, Lord, alcé mis ojos al cielo I put my eyes up to the y le dije, sky. Señor, I said, Lord, ¿acaso ha valido la pena el sueño americano? has this American dream been worthy? ¿Acaso ha valido la pena el haber dejado a mi familia y haberme venido a un país que no es el mío? Was it worth it leaving my family, coming to a country that's not mine? Con el corazón herido, With my broken heart, llorando crying por la muerte de mi madre, because my mom passed away, hablando con Dios, speaking to God, diciéndole, ¿por qué me permitiste dejar a mi parentela y a mi tierra para venir a un país que no conocía? telling God, why did you allow me to leave my land, a place I didn't know? De repente viene algo, un silencio And a silence came, y unas palabras a mi mente and some words came to my mind que me callaron la boca. that they shut me down. Y esas palabras fueron, And those words were, ¿dónde me conociste? where did you meet me? ¿Dónde entregaste tu vida a mí? Where did you give me your life? No me vuelvas a preguntar Don't ask me ever again que si ha valido la pena el sueño americano. if it was worth it, the American Porque aquí dream. tuviste un encuentro conmigo. Because here you had an encounter with Aquí me. entregaste tu vida a mí. Aquí tuviste la vida eterna. Here you give me my life. Entonces valió la pena So que I- hayas salido de tu tierra y de tu parentela. So I tell you, it was worth it leaving your land. Porque nada hay más valioso Because there's nothing more worthy que servir a to Dios, serve God, que entregar la vida a to Dios. give Him your life to Entonces, God. cuando Dios te saca, So when God takes you out, no le reclames a Dios, don't tell them nothing. porque al final Because at the end, se va a hacer como Jehová diga. it's going to be done the way God Se says it's va going a to be hacer done. como Jehová diga. It's going to be done the way God says it's going Y to be done. cuando Dios diga es tiempo de regresar, And when God says it's time to go back, vamos a regresar. I will go back. Vamos a I regresar. will go back. Pero vamos a regresar en victoria. But I will go back in victory. Ya no van a conocer a aquel borracho, They're not going to know the drunk aquel addict, adúltero, the adulterer, aquel transero, the cheater, aquel drogadicto. the drug addict. Ahora Now, regresamos y vamos a regresar we will go back como hijos y herederos de una patria celestial. like sons of God. Ahora vamos diferente. We will go different. Cuando Dios diga, When God así says se va a hacer, it will be done. pero se va a hacer But it will be done como Jehová diga. the way God says it will be done. Pónganse de pie en esta Stand to your tarde. feet, please. Aleluya.